Auzu billahi mina shaitani razim bismillah rahman rahim. Ambadin slamo au monde entier, oh salam alaikum. Fais bene fanta diabati suivi. Internet sans fait, YouTube sans fait, Facebook sans fait, diabati fanta diabati fondatrice. Bine bina boka baro do refo nyana ala subhanahu wa ta'ala musonna bi alamsa dobanna kake aw nini nyana ambebe jeko ala subhanahu wa ta'ala fo ali bisala kanga foto kunyogona ali bi ala ka menklo dambela jelema ne bina bobi ka ame baro doke ninji mbora maka jamana de kankana sine fantama une histoire vraie, une histoire réelle. Aïe namere akadinye mogo beni lame il y a une vidéo de moi partager parce que ça va nous édifier. Abido faranga limaniaka, c'est important. Ninkera makan jamana deka. Musoto de do. Adeni nanak sarala kabe voyager. Adeni na teriche. Denjema flani o demsenya ke nyon fe. We comme flani fla depuis que fitini. We école soukeli. Musoto denje nanak sarala ko maman comme fait kata koloni de vacances là. Musoko a denche ma ko ne te fait ka voyager. Ki a voyager ni kama ne kumuni. Kwa siga bena. Denche ma ko maman ne ni teriche bonya na nyon fe. Ayo ko beke nyon fe. Ame fait kata voyager la kata vacances là ko kan aneteta. Maman sabali. Aya ba deli ka ko beke ba mason. Ba ko bese ki teriche blakata. Mais ne compte so ekatra. Denche ma kashira. Amata voyager la touraille. A tole ale teriche dimina au bord au tara. Autant les voyager là, 4 heures du temps après, où il bat ou le téléphone là. Car faut ba où il dangereux ou le téléphone là. Où il a sa vis no la balle ya ka téléphone ta. A ba le téléphone ta. A ko il dangereux donc a vis no la. Ko nouvelle demande ne. 4 heures tara voyager là ça. Ko ka mobile accident extra là. Ko betura là. A ba e calmement karaba kule là. A tra dina ou lis no. Konde ko nouvelle demande ne. Kone voyage mina sa kiteta koja kone ko manqué ki teriche na chauffeur ko betura voyage la accident na ko besara ki na me ki mataka diara nyoko parce que koni tutara voyage na ki fana tumisa uya ke kashi uyeshu kashi denche ma kashi la ka kashi parce que teriche sara abaden sara u mona nyogon fe fitri na se baya fo denche ko fitri sara kan wuli ko ka fitri seli denche ma me kasla ko seli ika do ke teriche uye fitri seli utura fitri seli la denche ma tura fitri seli la bamso tara fo denche ma ki mena fitri seli la de ko kashi dabla sa ila wuli ika do ke teriche wa sura kumbiri no aye sujuru bi abana na magala kaba la wuli kwa ka wuli ko ka do ka kashi dabla amagara teriche la a denche la ja denche fana sara seli goluka a denche bora ka bi akulira ayi jama woli ayi kaliman karan ayi ala woli ako ala de ka bon ko ala ko ne de mata tagamala mini tara tagamala lutura sidana ne de mi ma voyager na tura sokono ko de flé ne seli golo ka ko ka kal iyo ka kalifa minala ala ki ka se ka bonne ki ala ki ka se ka bon ame fait ka mo résumé ni histoire kono amena surat al-Baqarah ta surat la vache verset 255 Allah subhanahu wa ta'ala ko akokale tete sunogate jingo yena nga koko ke ale alaba kalama ale de ba nya do aban kodo ante foi kale ala nyinema ale sigiro ka boni sangolo nduma kula ale sigiro ka boni jin ni histoire me se ka be ka mfo kame yoro kame se ka sa mogo bati kisi sayama ni mata ni yoro la oti kisi sayama ni ka leri sira ni rendez-vous leri sira saya meleke mako bila al ni be seli goro kabita ibe voyage sira kabita mari islamo anga seli de mari islamo anga nyumanke de ame kokula anga alaka anga ala blanye ame kokula anga seli blanye amana perese chuko alanga ala tanya bo banyana kale tumese ka den kishi sayama mais ala ya irala idele ta voyage la te sa voyage straka mais nini makuba la yororo ni bata frani kato selila kaninto communication na
Baden silamɛw mais min fɔ n teriw ni n dɔgɔninw ni n teriw ye a fɛn fɛn mana nin histoire lamɛn a k'a partager parce que nin ye histoire de a kɛra Makan jamana de kan c'est une histoire réelle de don an bɛ ko ko la an ka seli an ka Ala bila an ɲɛ an bɛ ko ko la an ka Ala subahana taala bila an ɲɛ a bɛ laban Ala kama saya b'an sɔrɔ yɔrɔ la an t'a dɔn a b'i sɔrɔ voyage sira kan i t'a dɔn a b'i sɔrɔ seli la i t'a dɔn a b'i sɔrɔ dumuni na i t'a dɔn a b'i sɔrɔ sunɔgɔ la i t'a dɔn an ka seli an ka siran Ala ɲɛ an ka dɔn ko Ala bɛ yen ne tun bɛ fɛ k'o de fɔ ɲɛna an bɛ ko ko la an ka dɔn ko saya bɛ yen n'i taara ko a bila i kunna est-ce que nin tɛ ne ka koli laban ye n'i bɛ ka seli a bila i kunna qu'est-ce que nin tɛ ne ka seli laban ye qu'est-ce que ne bɛna seli tuguni Ala saya kana ɲinɛ saya kɔ mɔgɔ ma ɲinɛ saya kɔ c'est important mɔgɔ min bɛ miiri k'a bɛna sa a bɛ siran Ala ɲɛ mɔgɔ min bɛ miiri k'a bɛna sa a ka limaniya dɔ bɛ fara a kan a bɛ ko ko kɛ Ala bɛ Ala bila ɲɛfɛ an bɛ ko ko la ni selɛri sera an k'a bɛɛ bila an ka seli an ka Ala bila an ka ko bɛɛ ɲɛfɛ a bɛ lato Ala subahana taala kama i kiyara cogo cogo i bɛ sa fura tɛ saya la lɛri t'a la yɔrɔ t'a la Jabate Fanta Jabate ne tun bɛ fɛ ka nin de fɔ ye ne sɔnna cogoya min na k'a fɔ ye a ka di n fana ye a bɛ ka bouton appuyer k'a partager an ka ɲɔgɔn ladi an ka ɲɔgɔn bilasira Ala subahana taala ko a ko ale ka jɔn ka d'a ye ale ka jɔn min bɛ to ka mɔgɔw la rappeler ale Ala ka ko la ko ka d'ale kojugu a ko k'ale ka jɔn ka d'ale ale ka jɔn bɛ yafa deli ale fɛ kuma fɛ Ala subahana taala ko n ka jɔn jumɛn ka di n ye n ka jɔn min bɛ da la fɛn na a ɲɛ tɛ fɛn min na n ka jɔn min dilannen bɛ l'invisible la la sourate Al-Baqara verset 1 ko n ka jɔn min dalen don fɛn na a ɲɛ tɛ fɛn min natɔ la n ka jɔn min bɛ a yɛrɛ investi Ala ko la n'a ka nafolo bɛ don Ala ko la n'a b'a ka temps don Ala ko la n'a pɛrɛnnen don Ala ko ye ani ne bɛ ka min kɛ tan face kan ka sigi k'an tɔɲɔgɔnw ladi o ka di Ala ye trop a ka di Ala fana ye i k'a partager donc tun bɛ fɛ k'o de baro fɔ assalamu alaikum Ala k'a mɛn tulo d'an ma Ala k'an laban silamɛya la ni saya b'an sɔrɔ k'an bɛɛ sɔrɔ sira ɲuman kan Ala ka hinɛ an ka banbagatɔw la Ala ka yafa k'u ye u kɔnna ye kiti min na Ala ko dɔn Ala ka laban ko ɲuman d'an yɛrɛ ma assalamu alaikum merci